अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से दिन 79 और सिलसिलावार असबाक का 65वां सबक। आज का ये सबक भी बहुत अहम है, इसलिए कि इस सबक में हम इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करने का तरीका जानेंगे और मश्क करेंगे। कुछ जुमले आपके सामने होंगे, अंग्रेजी के जुमले होंगे जो टेंस के हिसाब से बने हुए हैं, उनके उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करेंगे, तरीका जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें तर्जमा करना चाहिए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए और अच्छे से समझकर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है कि उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी नायाब किताब रहनुमाई अंग्रेजी अब पीडीएफ फाइल की शक्ल में भी आ गई है। ये महज किताब का पीडीएफ फाइल नहीं बल्कि बुनियादी इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश पर मुश्तमिल अंग्रेजी कोर्सेज का मुकम्मल निसाब है, जो कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसलिए इस फाइल की कीमत 99 रुपये इंडियन रखी गई है, जो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें। नंबर ये है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 65, सबक नंबर 65, ऑल टेंसेस इंग्लिश टू उर्दू प्रैक्टिस। तमाम टेंसेस की मश्क इंग्लिश से उर्दू में। जैसा कि तमहीद आप जानते हैं कि आज के सबक में हम अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा करने का तरीका जानेंगे और मश्क करेंगे, कुछ जुमले लेंगे, ताकि जो हमने टेंसेस पढ़ रखा है और वो टेंस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, सही तौर पर उनसे फ़ायदा उठाया जा सके, सही तौर पर उनको समझा जा सके। आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात याद रहे, एक अहम नोट, कि इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे दो बातों का। पहली बात है पहचान, कि पहचान मालूम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है उर्दू तर्जमा की तरतीब मालूम होनी चाहिए कि उर्दू में जब हम तर्जमा करेंगे अंग्रेज़ी से तो क्या तरतीब रहेगी। तो पहचान में ये जानना ज़रूरी है कि जुमला किस टेंस में है। पहले टेंस जानना ज़रूरी है कि जुमला किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। उसमें से जो चार है उनमें से कौन सा है। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और फेर का सहारा लिया जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब जो है इन दोनों से पता लगाया जाएगा कि कौन सा टेंस है। इसीलिए सबसे पहले यही दोनों देखना चाहिए। एक तो ये है। इन 6 तरीक़ों का पता लगाने के लिए अब ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई जो टेंस है उसमें से 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है। 6 तरीक़े होते हैं, तो 6 तरीक़ों का पता लगाने के लिए ये देखा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली शुरू में आया है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली शुरू में आया है या नहीं, और नोट का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो इसी से जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि ये 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है। उसके हिसाब से फैसला करके जुमला आप जब समझ जाएंगे कि 6 तरीक़ों में से पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर उसके हिसाब से जुमला का तर्जमा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब तर्जमा करेंगे तो उर्दू तर्जमा की तरतीब क्या रहेगी। तो उर्दू में तर्जमा करते वक्त आम तौर पे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। जब भी हम अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर आखिर से पीछे की जानिब तर्जमा करते हुए आते हैं, यानी पहले ऑब्जेक्ट वगैरह का तर्जमा कर लेते हैं, फिर और जो लवाजिमात वगैरह है वो उनको ले लेते हैं, फिर सबसे आखिर में फ़ेल का किया जाता है। फ़ेल का तर्जमा हमेशा बाद में आखिर में करेंगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट ले लेना है, उसका तर्जमा करना है, फिर आखिर से जो भी लवाजिमात आएंगे ऑब्जेक्ट और उसके साथ और भी जो भी चीज़ें, सबका तर्जमा एक साथ कर लेना है, करते हुए आना है, वापस फ़ेल की तरफ बढ़ना है और फ़ेल का सबसे लास्ट में करना है। मीन्स अगर जुमला में WH फैमिली का लफ्ज़ भी हो, यानी सवाल या WH वाला हो, तो उसका भी फ़ेल के साथ मिला कर के ही तर्जमा करते हैं तो आसानी रहती है। तो इन दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब जब आप समझ गए हैं तो चलिए अब एक एक करके जुमला लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जुमला है ही लाइक्स मी। ही लाइक्स मी। अब इसको समझते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब देख सकते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया नहीं है, लेकिन असल फेल लाइक के आखिर में एस लगा हुआ है। लाइक्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मुस्बत जुमला है। जैसे ही एस लगा हुआ है फेल में, समझ जाइए कि वो एक ही टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमला है, क्योंकि सिर्फ इसी फेल की पहली शक्ल के आखिर में एस या एस लगता है। और जिसमें तर्जमा ता है, ती है, ते हैं से करते हैं। चूँकि उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा होता है, फिर आखिर से करते हुए आते हैं और फेल का सबसे आखिर में तर्जमा करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है ही लाइक्स मी, तो ही का तर्जमा यहाँ पे वो हो जाएगा, वो
پھر آخر سے ترجمہ کریں گے، یعنی کہ پہلے آبجیکٹ ہے، لاسٹ میں می، تو می کا ترجمہ ہو جائے گا مجھے. اس کے بعد لائکس جو فعل ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا پسند کرتا ہے. پسند کرنا ہے تو چونکہ تاہے سے ترجمہ کرنا ہے تو پسند کرتا ہے. تو مکمل اردو ترجمہ ہوا وہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے. اگلی مثال ہے what are you doing now. what are you doing now. اب اس کو بھی سمجھتے ہیں. اس میں ہیلپنگ ورب ہے آر اور فعل ہے ڈوئنگ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ پریزینٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، چونکہ پریزینٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہی آئی این جی فارم کا استعمال ہوتا ہے اور ہیلپنگ ورب کے طور پہ از ایم آر کا استعمال ہوتا ہے. تو ٹینس سمجھ میں آ گیا. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کا رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں. رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں. پھر چونکہ شروع میں ڈبلیو ایچ فیملی کا بھی لفظ ہے، واٹ آیا ہے، تو 6 طریقوں میں سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ڈبلیو ایچ والا ہے، یعنی کہ یہ 5واں طریقہ ہے. چونکہ اس میں نیگیٹو کوئی علامت بھی نہیں ہے، نوٹ وغیرہ نہیں ہے. یہ 5واں طریقہ ہوا، یعنی سوالیہ مثبت مع ڈبلیو ایچ فیملی. تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یو کا ترجمہ جو ہے کریں گے تم. یہاں پہ ناؤ کا لفظ بھی آیا ہے لاسٹ میں، تو ناؤ کا ترجمہ ابھی، اس کا ترجمہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ناؤ کا ترجمہ ہو جائے گا ابھی. پھر آخر میں پورے فعل جو ہے واٹ آر ڈوئنگ، یو سبجیکٹ کا ہو گیا. ناؤ جو ایکسٹرا ورڈ تھا اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا اب. اس کے بعد اب یا ابھی ترجمہ کریں گے، اب یا ابھی، تم ابھی. اس کے بعد یہ ہے واٹ آر ڈوئنگ، مطلب کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو ہو جائے گا تم ابھی کیا کر رہے ہو، تم ابھی کیا کر رہے ہو. اگلی مثال ہے ہاؤ ڈو یو نو می. ہاؤ ڈو یو نو می. اس میں ہیلپنگ ورب ڈو ہے، ہاؤ ڈو یو آیا ہے تو ڈو ہیلپنگ ورب ہے، اور شروع میں ڈبلیو ایچ فیملی کا بھی لفظ ہے ہاؤ، جس کا مطلب ہے کہ یہ پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس کا سوالیہ مثبت مع ڈبلیو ایچ فیملی. پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس یہ تو پتہ چل ہی گیا ڈو سے، جو اسی میں ایسا ہوتا ہے پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہی. اور چونکہ سوالیہ کا ڈبلیو ایچ کا ہاؤ آیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ آپ کا ڈبلیو ایچ والا ہے اور اس میں بھی 5واں طریقہ ہے. اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے، اس کا تا ہے، تی ہے، تے ہیں. پریزینٹ انڈیفینٹ کا ترجمہ اسی طرح ہوتا ہے. تو سبجیکٹ یو کا ترجمہ ہو جائے گا تم، سبجیکٹ کا ہو گیا تم. اس کے بعد آبجیکٹ کا کریں گے، پھر یہ ہے آبجیکٹ کا ترجمہ ہو جائے گا می، یعنی مجھے، تم مجھے. اس کے بعد ہے ہاؤ ڈو نو. تو ڈو تو ہیلپنگ ورب کے طور پہ آیا ہے، ہاؤ کا ترجمہ کیسے اور نو کا ترجمہ جانتے ہو. پورا مکمل ترجمہ ہوا تم مجھے کیسے جانتے ہو، تم مجھے کیسے جانتے ہو. اگلی مثال ہے I have heard this. I have heard this. اب اس میں ہیلپنگ ورب have ہے اور فعل heard ہے. اس کا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزینٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، چونکہ have کا استعمال اور ساتھ میں تھرڈ فارم یہ پریزینٹ پرفیکٹ میں ہی استعمال ہوتا ہے. باقی کسی میں اس طرح صرف ایک ہیلپنگ ورب have ہو اور ساتھ میں تھرڈ فارم یہ پریزینٹ پرفیکٹ میں ہی آتا ہے. تو جس میں ترجمہ ہوتا ہے چکا ہے، چکی ہے، یا پھر لیا ہے، دیا ہے، یا ہے سے ترجمہ کیا جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا 6 طریقوں میں سے کون ہے، تو اس میں نہ ہی نوٹ کا استعمال ہے، نہ ہی ہیلپنگ ورب یا ڈبلیو ایچ کا لفظ شروع میں ہے. شروع میں کوئی ڈبلیو ایچ نہیں ہے، کوئی ہیلپنگ ورب نہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ پہلا طریقہ ہے افرمیٹیو. اگر نوٹ ہوتا تو پھر دوسرا مانتے اس کو، تو اسی حساب سے ترجمہ کرنا ہے، اس لیے اس کو پہلا طریقہ مثبت مانا گیا. تو سب سے پہلے جو سبجیکٹ ہے آئی، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے، میں نے. پھر آبجیکٹ ہے آگے دس، لاسٹ میں ہم نے دیکھا تو دس ہے. تو دس کا ترجمہ یہ یا اسے دونوں سے ہو سکتا ہے، جو مناسب ہوگا وہ لاسٹ میں پتہ چل جائے گا. پھر آخر میں جو فعل ہے ہیو ہرڈ، پورا ہیو ہرڈ ہیلپنگ ورب اور ورب دونوں ملا کر کے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سنا ہے. سنا ہے کیونکہ لیا ہے، دیا ہے، اس طرح ترجمہ ہوگا تو سنا ہے یا سن چکا ہے یا سن چکا ہوں، اس طرح کچھ ترجمہ ہوگا. تو کیونکہ ہیئر جو لفظ ہے ہیئر، ہیئر اسی کا یہ سیکنڈ تھرڈ فارم آیا ہے، ہرڈ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطلب سننا ہوتا ہے. تو اب مکمل ترجمہ ہوا میں نے اور یہ کا یہ سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے.
یا پھر ایسا بھی ترجمہ ہوگا I have heard this، میں یہ سن چکا ہوں، ایسا بھی ترجمہ۔ اگلی مثال ہے he helped me yesterday، he helped me yesterday۔ اب اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہے، اس میں کوئی ہیلپنگ ورب ہی نہیں ہے، he helped me yesterday۔ تو ہیلپنگ ورب یا تو پریزنٹ میں نہیں آتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ میں یا پاسٹ انڈیفینٹ میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سیکنڈ فارم کا استعمال ہوا ہے، ورب ٹو ہے، تو یہ فعل کی دوسری شکل کا استعمال ہوا، اور ایسا صرف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا، اور بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سب میں نہیں ہوتا، افرمیٹیو مثبت طریقے میں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی سیکنڈ فارم آیا کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے، سمجھیے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا افرمیٹیو ہے، مثبت ہے، جس میں ترجمہ لیا، دیا، کھایا، پیا سے کیا جاتا ہے، یا پھر تا تھا تی تھی، یا یعنی کہ لاسٹ میں الف ہوتا ہے، یا تا تھا تی تھی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے، اور پتہ چل ہی گیا کہ کون سا طریقہ ہے، تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے۔ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کہیں پہ وہ بھی ہوگا، کہیں پہ اس نے، جیسا مناسب ہو وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کون سا لفظ آیا ہے، یسٹرڈے آیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کل، یعنی اس نے کل۔ یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسے الفاظ کا ترجمہ شروع میں بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح ہو جائے گا کل اس نے کل، یا کل اس نے، دونوں چلے گا، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آبجیکٹ آیا ہے می، مجھے، تو یسٹرڈے کے بعد پیچھے واپس آئیں گے می، تو می کا ترجمہ مجھے، تو ہو گیا کل اس نے مجھے۔ اب فعل ہے ہیلپڈ، تو ہیلپڈ، ہیلپ کا معنی ہوگا مدد کرنا، اب یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا مدد کی یا مدد کیا، کوئی بھی ایک سیٹ کر لیں گے، چونکہ ہیلپ کا ترجمہ ہی مدد کرنا ہوتا ہے۔ تو اب مکمل ترجمہ ہو جائے گا کل اس نے میری مدد کی۔ اب یہاں پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، می کا ترجمہ ویسے نارملی تو مجھے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے میری کیا ہے، چونکہ جب مدد کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ اس نے مجھے مدد کی، اردو میں ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے اس نے میری مدد کی۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اردو میں کہاں پر بولنے کا کیا انداز ہے، ہونا تو چاہیے ویسے بظاہر می کا مطلب مجھے ہوتا ہے، لیکن مدد کرنے کا جب لفظ آئے فعل، تو وہاں پہ مجھے مدد کی نہیں کہتے بلکہ میری مدد کی، اس لیے ترجمہ یہاں پہ میری ہوا، کل اس نے میری مدد کی۔ اگلا جملہ ہے what will you do tomorrow، what will you do tomorrow، اس میں ہیلپنگ ورب will ہے اور اصل فعل do آیا ہے، تو اس سے پتہ چل گیا will اور do اصل فعل ہے اور will آ گیا ہیلپنگ ورب کے طور پہ، اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ صرف فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ایسا ہوتا، صرف ایک ہیلپنگ ورب will ہو اور ورب ون ہو، تو ایسا اسی میں ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے گاگے کی، بس گاگے کی سے ترجمہ کرنا ہے۔ اور شروع میں چونکہ WH کا لفظ واٹ لگا ہوا ہے اور اس میں کوئی نیگیٹو لفظ نوٹ بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ پانچواں طریقہ ہے، یعنی سوالیہ مثبت ما WH فیملی۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ کا لیں گے ترجمہ، سبجیکٹ یو ہے، یو کا ترجمہ ہو جائے گا تم۔ پھر لاسٹ میں ہم نے دیکھا ٹمورو ہے، ٹمورو کا ترجمہ ہو جائے گا کل۔ اب ہم نے دیکھا اور کوئی اس کے بعد آبجیکٹ کے طور پہ کچھ نہیں ہے، تو اب ہم فعل کا ترجمہ کر لیں گے۔ آخر میں فعل کا ترجمہ تو واٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ڈو کا مطلب ہوتا ہے کرنا، تو یہاں پہ ہو جائے گا کیا کرو گے، چونکہ یہاں پہ ہمیں گاگیگی سے ترجمہ کرنا ہے، تو کیا کرو گے، واٹ مطلب کیا، اور ول کے حساب سے ڈو، واٹ ول ڈو، کیا کرو گے۔ تو اب پورا ترجمہ ہو جائے گا تم کل کیا کرو گے، تم کل کیا کرو گے۔ اگر آپ ٹینس کو ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں کون سا طریقہ ہے، تو اتنی زیادہ محنت کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نارملی اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو ویسے بھی آپ ڈائریکٹ سیٹ کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں، بہت مشکل ایک جملہ میں، چھوٹا جملہ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اس طریقے پہ آپ کسی بھی جملے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے I didn't understand، I didn't understand۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ہیلپنگ ورب ہے didn't اور فعل ہے understand، یعنی کہ پہلی شکل، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ didn't جیسے ہی آیا سمجھ جائیے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ترجمہ ہوتا ہے لیا، دیا، کھایا، پیا، یعنی کہ الف لاسٹ میں ہوتا ہے، یا پھر تا تھا، تی تھی، تے تھے۔ نیز اس میں ڈیڈن کے ساتھ جو نوٹ اس میں جڑا ہوا ہے نا، ڈیڈ کے ساتھ نوٹ جڑا ہوا ہے،
लेकिन शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब या WH का लफ्ज नहीं है, तो जिससे पता चलता है कि ये बस मनफी जुमला है, यानी दूसरा तरीका है, दूसरे नंबर का, नेगेटिव है, कोई क्वेश्चन वाला नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा यहाँ भी होगा, तो सब्जेक्ट आई है, इसका तर्जमा होगा मैं। फिर चूंकि अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और आगे इसके कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है कि उसका तर्जमा करने की जरूरत हो, तो डायरेक्ट हम फेल का ही लेंगे। डिडंट की वजह से तर्जमा होगा समझा नहीं, लिया दिया से तर्जमा होगा, तो समझा नहीं यानी नहीं समझा। तो अब मुकम्मल तर्जमा हो जाएगा, मैं समझा नहीं, मैंने समझा नहीं, या मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, मैं समझा नहीं, मैंने समझा नहीं, या फिर मुझे समझ में नहीं आया। अगला जुमला है ही विल बी स्लीपिंग टुमारो एट 10 AM। ही विल बी स्लीपिंग टुमारो एट 10 AM। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और असल फेल स्लीपिंग यानी कि एनजी फॉर्म आया है, जिसका मतलब है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका तर्जुमा होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। नहीं, इसमें नोट का इस्तेमाल भी नहीं है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, या फिर जो WH है उसका भी लफ्ज़ कोई शुरू में नहीं है, इसलिए ये जुमला मुस्बत है। पहला तरीका है अफर्मेटिव है, सीधा सीधी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा हो जाएगा ही का वो, उसके बाद ये जो एट 10 AM टुमारो है, एट 10 AM टुमारो, ये थोड़ी सी तरतीब में आगे पीछे हो गया है, ऐसा सेटिंग में हो जाता है। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा कल 10 बजे दिन में, कल 10 बजे दिन में, क्योंकि एट 10 का मतलब हो गया 10 बजे, और AM सुबह की बात है, टुमारो मतलब कल, तो कल 10 बजे दिन में। उसके बाद स्लीप का मतलब होता है सोना, तो विल बी स्लीपिंग पूरा है, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा सो रहा होगा, सो रहा होगा, रहा होगा, रही होगी से तर्जुमा करना है। तो अब मुकम्मल तर्जुमा हुआ, वो कल 10 बजे दिन में, वो सब्जेक्ट का कल 10 बजे दिन में, उसके बाद सो रहा होगा। इस तरह हम सेट करते जाएंगे, वो कल 10 बजे दिन में सो रहा होगा। अगला जुमला है वाई वर यू स्माइलिंग, वाई वर यू स्माइलिंग। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और फेल है स्माइलिंग आईएनजी फॉर्म। तो जिसका मतलब ये है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कैसे पता चला? कंटिन्यूअस तो स्माइलिंग आईएनजी फॉर्म से पता चल गया, लेकिन पास्ट पता चला हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल पास्ट में ही होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो टेंस समझ में हो गया, जिसका तर्जुमा होता है रहा था, रही थी, रहे थे। अब 6 तरीकों में से कौन सा जुमला है? तो शुरू में हमने देखा WH का भी इस्तेमाल है, वाई का लफ्ज आया है, और मनफी की कोई अलामत नहीं है, यानी कि नोट वगैरह कुछ है नहीं जिससे पता चले कि नेगेटिव है। तो WH वाला 2 होता है, 5वां छठा, तो ये 5वां है 6 तरीकों में से, सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जमा लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। यू का तर्जमा तुम, उसके बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मफूल नहीं है, तो स्माइल जो वर्ब है इसका मतलब होता है मुस्कुराना, और वाई का मतलब है क्यों। तो अब पूरा तर्जमा हो जाएगा वाई वर स्माइलिंग, इसका तर्जमा हमें करना है, चूंकि यू का तो तुम कर चुके हैं। इसका तर्जमा होगा क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे तर्जमा हो गया वर स्माइलिंग, और वाई का तर्जमा क्यों। तो अब पूरा हो जाएगा तुम सब्जेक्ट, क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्यों WH का, वाई का, मुस्कुरा रहे थे वर स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे। अगला और आखिरी जुमला है ही हैज बीन जोकिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन जोकिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है हैज बीन। 2 हेल्पिंग वर्ब आमतौर पे इस्तेमाल होता है चौथे टेंस में, और साथ में जब बीन है तो समझ जाइए कि ये चौथा टेंस ही है, बीन इस्तेमाल होता ही है चौथा टेंस में। कौन सा चौथा है, कौन सा चौथा है वो समझने के लिए हमने देखा हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल हुआ है, और असल फेल इसमें जोकिंग है, यानी कि आईएनजी फॉर्म है। तो हैज का इस्तेमाल, हैज बीन का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें तर्जुमा होता है ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं वगैरह से तर्जुमा किया जाता है। और इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि इसमें सिंस का इस्तेमाल हुआ है, सिंस मॉर्निंग ऐसा इसमें है,
तो सिंस से भी पता चल जाएगा कि ये चौथा टेंस है। अगर समझ में ना आए तो समझ इसे कि ये चौथा टेंस है, और हैज़ बीन से भी पता चल जाएगा, बीन से। तो इस तरह पहले पहचानना है कि टेंस कौन सा है, और फिर अब देखना है हमें कि 6 तरीक़ों में से कौन सा है। तो इसमें चूँकि नोट का इस्तेमाल हुआ नहीं है, और जो है हेल्पिंग वर्ब या जो है WH का कोई लफ्ज़ शुरू में नहीं आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता तो पता चल जाता कि तीसरा है, या फिर WH का होता तो पता चल जाता ये 5वां है, लेकिन वो भी नहीं है, तो सीधा सीधी पता चलेगा कि ये अफर्मेटिव है। पहला तरीका है, मुस्बत है। तो सबसे पहले ही का तर्जमा होगा वो, उसके बाद फिर हम लास्ट से करते हुए आएंगे। तो लास्ट में सिंस मॉर्निंग है, तो सिंस मॉर्निंग का तर्जमा हो जाएगा सुबह से। फिर जोक, जो वर्ब है जोक, उसका मतलब होता है मजाक करना, तो पूरा तर्जमा हो जाएगा हैज़ बीन जोकिंग, यानी मजाक करता आ रहा है। क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए रहा है से तर्जमा होगा करता आ रहा है, मजाक करता आ रहा है। तो अब पूरा तर्जमा हो गया वो सुबह से मजाक करता आ रहा है, वो सुबह से मजाक करता आ रहा है। तो इस तरह जो है ही हैज़ बीन जोकिंग सिंस मॉर्निंग का तर्जमा हुआ वो सुबह से मजाक करता आ रहा है। तकरीबन 10 जुमलों की हमने मश्क की है। जो अंग्रेज़ी के जुमले थे, इंग्लिश में लिखे हुए थे, हमने ये सीखा कि कैसे उनका उर्दू में तर्जमा करना है। हमने तरीका बताया कि पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, और फिर तर्जमा करके हमने दिखाया, यानी कि एक तरह से हमने मश्क भी की है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, और आप एक हद तक सीख गए होंगे कि कैसे उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू आपको टेंस का तर्जमा करना है। ख़ास तौर पे अभी बहुत सारे जुमलों का नहीं बताया गया, बल्कि सिर्फ टेंस की बात हो रही है, चूँकि टेंस के जुमले मुकम्मल हो गए हैं। अब अगले सबक में हम ऐसा करेंगे कि सबको मिला करके, उर्दू अंग्रेज़ी सबको मिला करके एक साथ सबकी हम मश्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मश्क व तमरीन। जैसा कि हमेशा सवालात होते हैं कुछ लास्ट में, ये तो हमने तरीका सीखा मश्क की, लेकिन अब होमवर्क भी चाहिए इम्तिहान के तौर पे। तो सवाल है कि इन अंग्रेज़ी जुमलों का उर्दू में तर्जमा करें। चूँकि हमें अंग्रेज़ी से उर्दू में ही तर्जमा करना हमने सीखा है, इसलिए उसी की मश्क होगी। तो चलिए ये जुमले हैं कुछ। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आई एम वेटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, यू वॉन्ट गो टू मार्केट, you won't go to market, what were you thinking, what were you thinking, he hasn't told me, he hasn't told me, you will be walking tomorrow in the morning, I didn't beat him, I didn't beat him, why will I give you money, why will I give you money, I won the match, I won the match। इसी तरह पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाबात भी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी में लिख रखा तो आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपने सही लिखा था या फिर गलत स्क्रीन पे आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो जरूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।